Welcome to Goa 365 English News. I am Glenn Costa and these are the headlines. Rising deaths, lack of will to implement the COVID protocols as well as lack of preparedness of the administration has ensured that the virus figures are rising exponentially, fueling the debate for a total lockdown versus tougher restrictions. Neighbouring Karwar is going in for a lockdown from 9:30 tonight, but the authorities say that Goan vehicles will not face much difficulty and essential services will not have a problem. After some tough tweets on a lockdown, Health Minister Vishwajit Rane climbs down, says that only those areas that have high infections need to have strict restrictions. And now for the news in detail. Sarkaran भिवपाची गरज ना. The rising deaths, the blatant and open lack of will to implement COVID protocols and SOPs, as well as lack of preparedness of the administration has been exposed by the rising figures. Deaths were 38 on Monday and 31 on Tuesday. Here are the details. After the high of 38 on Monday, the deaths on Tuesday were 31. To lockdown or not to lockdown, the debate in the state rages even as the country starts locking down piece by piece. Listen. मार्केट बंद करा आणि भायल्यान सगळे गाडयांनी लोक व्यापार घालून विकता. लास्ट त्याची परिस्थिती आता आमगेले व्यापार सगळं कुसोन काबार जाता. एक वर्स आमी त्रास काडला. गव्हर्नमेंटान आमकां कसली बेनिफीट दिवना. टॅक्स आमी फारीक करता, गार्बेज हें ते सगळें फारीक करता. आनी जर आमकां फुडें आमकां बंद करपाक जबरदस्तीन करीत आमी गव्हर्नमेंटाक 1 रुपया दिवपाना. गव्हर्नमेंटान लोकांक पयलीं 5-6 दीस लोकांक सगळें सामान घेवन एक 10 दीस लॉकडावन 10 दिसा सामान घेवपाक चान्स दिवपाचो आनी 10 दीस अशें लॉकडावन जावपाचें. तो मिनिस्टर आसूं ना आनी कोण आसूं, तो पयशेकार आसूं ना गरीब आसूं, सामकें लॉकडावन म्हणजे लॉकडावन. एक मूस भायर सरोन जायना. म्हज्या टिमान लॉकडावन करता जाल्यार पयलीं इलेक्शना पयलीं करपाक जाय आसलो. आज सीएमाक मागता कमर्शियल व्हेकल लॉकडावन करूं नाका. तें तो लॉकडावन केलें न्ही जाल्यार आमी उपास पळयतली. एकशे लोक त्रासा पडना कोणाक जावपा तें जातलें आतां. तुवें पयलीं लॉकडावन करपाक जाय आतां लॉकडावन करून कितें फायदा. काल तूं सीएमा बोले वचून लॉकडावन करया हें करया म्हूण तेगे मिस्टेक काल केली. ती मिस्टेक ते केली. आपूण तुका मिस्टेक न्हू असो न्ही लॉकडावना कालच्या. लॉकडावन करपाक तूं इतलें सांगला तर कितले दीस जाले मरे. एसेंब्ली टायमार तुमगे लॉकडावन कोरोना वाडलो मरे. तुमी त्या दिसा बंद करपा मरे. तूं तेन्ना कितें एकूय जाप कित्याक काडून आतां कित्याक गेलो सीएमा बोले गो. Position, however, is of the collective wisdom that lockdown is the only way forward, even as it spared no effort to lambaste the government for COVID management or rather its lack of COVID management. रिक्वेस्ट करता तांकां की आतां तरी जागे जायात. लॉकडावन डिक्लेअर करा. प्रत्येक घराघरां रेशन 2000 रुपयाचें पावया. जेणे करून 4 मनशांतल्यान 2000 रुपयाचें रेशन जर पावयलें ताचे बरोबर थोडे बाकीच्यो गोश्टी दिल्यो जाल्यार ह्यो गोश्टी शक्य आसा. जे प्रोजेक्ट मोठे मोठे घातल्या ते प्रोजेक्ट बंद करा आणि जे प्रोजेक्ट चालू आसा ते प्रोजेक्ट कंप्लीट करा. सिट्युएशन इतू बॅड आहा. गव्हर्मेंट कितें सांगू. 10 वरां 11 वरां पेशंट भायर हॉस्पिटलां कॅज्युअलिटी आसता. चीफ मिनिस्टर मेळ्ळा आनी चीफ मिनिस्टर सांगिल्लें की लॉकडावन इज इम्पॉर्टंट आनी लॉकडावन करना जाल्यार त्रास जाता म्हणून. आनी आय रिक्वेस्टेड डॉक्टर एडविन टू जॉइन ड्युटी. He is also ready to join and I have told him that we have to do something. There is no म्हणजे भंय पडल्या. I am first time I am in such a helpless situation where people are calling us and we are not able to do something. हांव फर्स्ट टायम लायफान रडलो कित्याक म्हाका काय गोंयचे सरकार अजून डिसिजन घेना. हांवें पयर चीफ मिनिस्टर ऑनलायन आशिल्लो तेन्ना चीफ मिनिस्टराक सांगिल्लें गोंयांत जो भितर सरता ताचे RT-PCR टेस्ट नेगेटीव रिपोर्ट घेतले शिवाय ताका भितर येवपाक दिनाका. पूण ते आयकनात. अजून घेतात. टुरिजम पयलीं काय मनशाचें लायफ पयलीं. मनीस आसल्यार टुरिजम, मनीस आसल्यार इलेक्शन, मनीस आसल्यार सगळे गजाली. मनीसच ना जाल्यार कोणा खातीर तें. हें इलेक्शन सुद्दां आज जावपाचें काल जावपाचें न्ही. हें इलेक्शन केन्ना. वातावरण इतलें पेड्ड्यार जाल्लें आसा. हॉस्पिटलांत खाटी ना. खंय कोण कोणाक विचारना. हांव नकळो कितें जातलें म्हणून. आनी सरकार सुसेगाद आहा. फक्त घोशणा करता, स्लोगन्स करता. मडगांव डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत आज पर्यंत ज्या पद्दतीन ट्रिटमेंट मेळपा जाय त्या पद्दतीन लोकांक ट्रिटमेंट मेळटा. तें वचून पळयात तुमी कितें चल्लां. रातचे म्हाका लोक 11 वरां 12 वरां फोन मारता. We are thinking in terms of
of a COVID command center. I will talk to Mr. Digambar Kamath and to the municipal administration to immediately have a COVID command center that will monitor the availability of beds and availability of oxygen. आज अशें जाल्लें आहा की खूब जाण दुयेंत जातात. खंयच्या हॉस्पिटलान बेड मेळटलें हें डिसिजन जावपाक एक दीस लागता. बाय द टायम तो हॉस्पिटलान भितर वता खूब कडेन अशें जाल्लें आहा की ब्रॉड डेड ऑन अरायवल. आमी जिकिल्ले कावन्सिलर पसून तांकां घेवन मुख्यमंत्र्याक मेळोन ओपोजिशन लिडराक मेळोन चीफ ऑफिसराक बरोबर घेवन एक कमांड सेंटर घालपाची चड गरज आहा. Goa 365 reporting team. We are seeing what COVID is doing to the state and the country, and what the situation in the state and the country is. And the message does not seem to be permeating all over. We are looking at 3 lakh cases for the last 6 days, including a 35+ infection percentage rate in the state. Here's more. The Goan style of wearing masks is still on the chin below the nose. And as cases and deaths are showing steep hikes and beds not available, parties and gatherings, especially on the coastal belt, are still on. And the police, even a complaints are made, are doing nothing despite the government's and even the Chief Minister's personal promises. To the contrary, that action will be taken. No action is taken till yesterday night. Listen to what leading Goan Medico has to say on the issue. या फावटी जी कोविड सर्ज जाल्या पळय ती 1 म्हयनो जालो, आमी सगळे डॉक्टर्स, सगळे नर्सीस, सगळे हेल्थ केअर वर्कर्स सामके जाम जाले. नॉट जस्ट जाम फिजिकली, I think we are emotionally, we are mentally completely on the verge of a breakdown. आणि कारण मेन म्हणल्यार की ह्या फावटी फक्त पेशंट्स वाडूंक ना, पूण जे मरतात आनी जे सिरियस जातात पळय सगळे तरणाटे 30, 35, 25 वर्सांचे. तुमच्या भुरग्यांक जावंक शकता, तुमच्या भावांक जावंक शकता, तुमच्या भयणीक जावंक शकता, तुमचे जे कोण लागींचे आसा पळय ते जावंक शकता न्ही, जातलेंच हें. कित्याक ज्या प्रमाणे हो म्युटंट स्ट्रेन गोवान सामको गोंयभर फैल्ला पळय तो इतलो भयानक की खरेंच म्हणल्यार समज तुमी वॅक्सीन घेवंक ना जाल्यार कोणाक गुडी पडटली पळय ती इट्स लायक अ स्नायपर, इट्स जस्ट वेटिंग टू अटॅक यू. आनी हांव समजतां की आमची इकॉनॉमी इम्पॉर्टंट. हांव समजतां की हय म्हाका हांगा बसून एक डॉक्टर म्हणून तुमचो कसो धंदो चलता पळय तो, तुमकां कशें तुमच्या फॅमिलीक जेवण पावतलें पळय तें, टॅक्सीवालो जावं, कोणी बारीक धंदोवालो जावं, कोणी बारीक हॉटेल चलयता पळय तो, हांव समजून घेतां की हय तुमची इकॉनॉमी इम्पॉर्टंट, ती जावपा जाय. Even I'm not in favor of a complete brutal lockdown that happened like it happened the last time. Certainly not. पूण जे आमी बंद करपा शकता पळय तें, जे लोक जमता पळय ते पिशां भाशेन, लग्न आमी 15 दीस पोस्टपोन करपा जायना, पार्टी पोस्टपोन करपा जायना, कजिनोन वचपाक मातशे 15 दीस पोस्टपोन करपा जायना, जात्रा, रिलिजियस फेस्टिवल्स, पॉलिटिकल रॅलीज मातशे 15 दीस पोस्टपोन करपा जायना. आमी इतले गोंयकार, आमी इमोशनल, गोंयकार आमी पॅशनेट, पूण आमी मूर्ख, सामके मूर्ख. वी आर ऑन अ कलेक्टिव्ह सुइसायड मिशन, पर्टिक्युलरली इन गोवा. वी आर नॉट. सरकार आनी ऑपोजिशन म्हणल्यार आमकां फकावपाची गरज ना, आमकां कळटा तें. पूण आमी लोकांक कोणी एक निर्णय घेवपाक जाय. प्लीज डू नॉट असेंबल इन लार्ज क्वॉन्टिटीज फॉर एनी डॅम्ड रिझन फॉर द नेक्स्ट 15 days. And I reiterate again, this time it is young patients who are going through the trauma. It is young patients who are dying. And we have no bloody reason to kill our young people like this simply because of our negligence, simply because of our selfishness, and simply because of our short-sightedness. Irshad Sheikh for Goa 365 from Panji. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. On Monday, there were some tweets by the Health Minister Vishwajit Rane that shook the state and put his Chief Minister on the back foot, that the state should be locked down. However, on Tuesday, in what could be construed as a U-turn, he said that these areas that had
high infections needed to have strict restrictions instead, echoing Dr. Pramod Sawant's line. Here's more. On Monday, the Chief Minister had categorically ruled out a lockdown. The Health Minister, under pressure for the lack of preparedness of his department after the second virus wave, had forced people to be treated on stretchers and the floors after both government and private hospitals are bursting at the seams, both in terms of infrastructure and human resource, had tweeted that it was better to have a lockdown to keep a check on the rising deaths. When you say lockdown, it doesn't mean shut industries. All other places industries are running. But also second time, strict restrictions are required in a different way, where without disrupting people's movement, restriction on movement is a must. First of all, just hear this very carefully. Every day we are losing about 20-25 people. Yesterday it was 38 people. I am the one who gets the calls for number of people for bed. As I am speaking to, I am getting 101 messages. I have to wake up the deal even at 12:30, 1 o'clock in the night. It's not easy to deal with a situation like this. There are multiple ways of interpreting what you want to say, and we don't want to lose these people. When we see just now, I was talking to Dr. Oscar also, he was telling me is that he finds it sad to see a person of 31 years or 25 years on a HFNO machine. And also second thing is, it is a matter of concern. When you say lockdown, I didn't mean lockdown means you lock down the whole state. Essential commodities like pharma and all these things will all continue. As far as interpretation is where there are super spreader areas and super spreader, those restrictions should become very strict. We had a meeting the other day. I think that meeting we had in the cabinet also to discuss. Already private sector hospital chief minister also discussed with them, the private sector, IMA and everybody. Already we have reduced the rates much more than what we did last year by about 20% plus. And also voluntarily they have come forward to give beds, so nearly about 250 beds were identified for us, they themselves have given, because a person who goes to a private sector has to pay as per the package. So another additional 250 beds. But same time, government is also increasing the number also now to do 150 beds. In hospitals, it is not just beds, but a lot of other things. We need people to operate the machinery, Vishwajit said. He was, however, non-committal on private hospitals increasing their bed capacity. And second thing is that the system is getting overloaded. And we are here running helter-skelter to see that we are able to create the beds for the people. We are trying to see that we have equipment also. If he has to buy so much of equipment and provide, because simply you cannot I cannot take the super specialty block and just put beds there. I need staff, I need beds, I need oxygen provision there. That's the ICU, 150 bedded sort of a semi-ICU is creating in that hospital. Sham Charya and Irshad Sheikh for Goa 365. There is a need for a lockdown in and around Shishini, the Panchayat body said on Tuesday. They said that the cases are on the rise and they have taken a decision that they should lock things down. The Shiv Sena too wants the government to seriously listen to the health minister and implement his thoughts. Here are the details. The Shishini civic body has also asked the neighbouring panchayats to think about the same and decide lest things go completely out of hand. They say that the situation in these villages is very scary and serious. Listen to them. Last time हांव थोडे लोकांक हेल्प केलोलें, शॉपकीपर्सान हेल्प केलोलें, तेश कोन हांव शॉपकीपर्सां लागीं मागोता, तेशें कोन हे पार्टी तेम आमकां हेल्प करचें आनी सोशल डिस्टन्स घेवन लोकांक दिवपाचें सुट्टीक घरच्यो वस्तू जाय त्यो. आनी हांव अपील करता आमगे गव्हर्मेंटा लागीं की आमकां आतां हे केसीस वाडलाय ते प्रमाणे जाता तितू बेगीन लॉकडावन करचें म्हूण. कित्याक आमगे चिंचोण्या चड केसीस वाडलो आसा आनी सांगपा जायना आनी वाडटल्यो वो वाडपा नाय त्यो बी. सो हांव गव्हर्मेंटा लागीं रिक्वेस्ट करता जाता तितू बेगीन लॉकडावन करचें. आमकां सद्याक इन्फॉर्मेशन दिवपाचो कोण ना. दोतोर बिजी आहा, ते तेंगे काम करताय. टेस्टिंग कर, वॅक्सीन मार, प्लस ए कोविड केसीस. सो एवरीबडी इज बर्डन. आनी तितू भितर आमी गांवचे पंचायत. सो आमी आज मिटींग घेयले, मिटींग आमी डिसिजन घेयले. ते ऑलरेडी सरपंचान सांगला. आमी एक आमगे लेवलाचेर एक सीएम अपील करपाक सोदता. बिकॉज नेबरिंग कंट्रीजांनी ऑलरेडी म्हणजे स्टेटीनी लॉकडावन केलो जाल्यार आमी कित्याक रावता लॉकडावन करपाक. लॉकडावन करना जाल्यार एंट्री तरी बंद कर. सो गव्हर्मेंट काय करना जाल्यार आमी लोकांक तरी आमी जाण एकल्यान आपणाले केअर घेवपा पडटलो. कित्याक मेशिनरी इज कंप्लीट फेल्ड. आज इन्फॉर्मेशन ना. काल आमच्या गांवांत 2 जाणां ब्रेथलेसनेस जावपाक लागले आनी आमी एम्ब्युलन्स सोदता, एम्ब्युलन्स मेळना. सो ते कितकोन हॉस्पिटलां व्हरपाचें, खंयच्या हॉस्पिटलां व्हरपाचें, डेटा खंय आहा, खंयच्या हॉस्पिटलां बेड आहा.
So we are in a very bad situation, and only I pray and hope that CM takes a wise decision. गेल ते पाट गेलो ते भाशेन तेणे बरो डिसिजन घेवचें आनी आमकां सगळ्यां तूं पिडेन तूं वाटावपाक ट्राय करचें आनी आमकां देवानी हेल्प करचें. आमी आमगे भाशेन एक लेटर कोता तेका आनी दुसऱ्या पंचायती सांगता, बिकॉज इट वी हॅव टू प्रे टू हिम. आतां कोण ना म्हण बाकी चीफ तेगे हेल्थ मिनिस्टर सांगता केस इज बॅड आहाय म्हण, तरी आसून सीएम कित्याक कांय डिसिजन घेयना ते म्हाका कांय खबर ना. दुसरें आमकां फॅसिलिटीज ज्यो आमगेले स्टेट गव्हर्मेंटान ज्यो प्रोवायड करपाक जाय आशिल्ल्यो त्यो आयज आमचे लागीं ना. आमकां शॉर्टेज ऑफ द बेड्स, शॉर्टेज ऑफ द ऑक्सिजन, शॉर्टेज ऑफ द अदर इक्विपमेंट्स, ओके, एंड एम्बुलन्सीस त्यो आयज आमकां फावत्यो ना. सो हांव गव्हर्मेंटा लागीं मागता की ह्यो सगल्यो ज्यो वस्तू हे कोविडाक लागून ज्यो पळय गरजेच्यो जे लायक एम्बुलन्स, फर्स्ट एड्स, ओ बाबा इन द फर्स्ट दिसींग प्रायमरी जेन्ना पण आमी कितें करपाक कोण एमर्जन्सी जे आसता तेणे कितें करपाक आज 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 आमगे लोक जायतो सांडलेलो आहा, तेका हे सिच्युएशनाक हात तरी कोणा इन्फेक्टेड बी जाल म्हणटा तें कोण ना कितें करपाचें. कित्याक आयज पासून आमगेले स्टेट गव्हर्मेंट आयज पासून कसली इनिशिएटीव घेयल ना. आनी जशें आमगेले हेल्थ मिनिस्टर विश्वजीत राणे ताणे बी ते मिटिंगेक सीएमा लागीं उलयला आनी तेकाय बी ताणे मिटिंगेन सांगलां की इन फ्युचर दीस इज गोइंग टू गो वर्स. सो हांव हे सीएमाकूय एड्रेस करता की जाता तितले भितर तुवें बी डिसिजन घेवचें लॉकडावना वयल्यान कितें करपाचें ना करपाचें केन्ना करपाचें. The local wing of the Shiv Sena in a press briefing on Tuesday said that there was a need of some sort of a lockdown to stop the infection chain. Listen to what they have to say. हेल्थ मिनिस्टर आरोग्य मंत्री विश्वजीत राणे हांची हांव प्रेस कॉन्फरन्स पळयतालो आनी खुबश्यो ज्यो गजाली आसा, कारण काल सुद्दां विश्वजीत राणे हांणी म्हणिल्लें आसा की गोंयांत लॉकडावन करचें, पूण म्हाका खबर ना तांचें कितें चल्लां सरकाराचें, तांच्या अंतर्गत बाब कितें आसा, तांचें कितें एकामेकारो पटना काय कितें म्हाका खबर ना. म्हणून माननीय मुख्यमंत्री मात्तूय आयकूंक तयार ना. मुख्यमंत्री तर लागला की लॉकडावन आपण करचोच ना आनी हेवटेन मॉर्टेलिटी रेटूय कंट्रोलान येना, लोक हांगा मरत आसा. जेन्ना महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री माननीय उद्धव ठाकरे हांणी गोंयाक संवेदनशील राज्यान घाल्ले, म्हणजे जी यादी आशिल्ली संवेदनशील राज्याची महाराष्ट्र सरकारान केल्ली, कर्नाटका आशिल्ले, राजस्थान आशिल्ले, त्याच प्रमाणे गोंयाकूय घाल्ले. तेन्ना आरोग्य मंत्र्यान तांचेर टिका केल्ली आनी टिका करता आसतना तांणी म्हणिल्लें की माननीय उद्धव साहेबाक गोंयची गोंयकारांची एलर्जी आसा अशें ताणें म्हणिल्लें. म्हणून आज ताका कळ्ळां आसतलें की तेन्ना जर टिका न करता कारणी मिमांसा केल्ली कित्या खातीर हें जालें, कित्या खातीर गोंय संवेदनशील राज्याचे यादीन आयलें, हें जर तांणी पळयलें जाल्यार आज म्हाका दिसता बहुतेक जे दगावल्या तातूंतले कितलेशे वाचूंकूय शकताले. ताजे उपरांत व्हायोलेशन ऑफ एसओपीज बाय मिनिस्टर्स एंड तांचे सगळे कोण जे बीजेपीचे आहाले, मागीर हे फक्त जो कोरोना आसा, कोविड आसा, हो इश्यू पॉलिटायज हांणी केला. हे फक्त पॉलिटिक्स ताजे करता, कारण हांचे जर पळयत जाल्यार प्रत्येक गजालान हे पॉलिटिक्स हाडटा. खंयचो टिका उत्सव करता, आनी कसले उत्सव करता, थंय गर्दी करता. काल सीएमान आपल्या बर्थडेक ताणें जाहीर केलें की बाबा आपूण कसलोच प्रोग्राम करचो ना, आपल्या कित्याक कोविडा खातीर आपल्याक ती गर्दी नाका, मागीर गर्दी जमयता अशें ताणें केलें. पूण दुसऱ्या दीस ह्याच सीएमान थंय सिग्नलाचें उद्घाटन केलां. अरे तुमकां लजूय दिसना सिग्नलाचें उद्घाटन करपाची गरज आसा? कित्याक पळयता तें आश्चर्य. आतां त्या सिग्नलाच्या उद्घाटनाक गर्दी जमूंक ना, थंय आशिल्ले मरे कितलेशे लोक तेकून म्हणजे तुम्हीच एका वाटेन सांगता की आपलो बर्थडे आपूण करिना, आपूण असो बरो म्हणून तूं दाखयता, लोकांची काळजी आसा हेतू दाखयता, आनी दुसऱ्या दीस तूं त्या सिग्नलाचें उद्घाटन करता. आनी हांव परत एकदा आरोग्य मंत्र्याक सांगता आनी की तुवें जें चिंतलां तें परत सीएमा कडेन मांड. Isha Sheikh for Goa 365 from Panaji. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. Karwar is going in for a lockdown from 9:30 tonight. However, they say that Goan vehicles will not face much difficulty and essential services will not have a problem. काणकोण तालुक्यांतल्या सायडीन आशिल्ल्या कर्नाटक राज्याच्या कारवार तालुक्याक आयज 4:30 वरांचेर कारवारचो DC आनी बाकीचे पुलीस
त्याचबरोबर बाकीचे प्रशासकीय अधिकारी हे सगळे एकठांय येवन 4:30 वरांचेर मिटींग घेतली आनी तांच्यांनी आज 9:30 वरांचेर लॉकडावन करपाचें थारायलां. एकंदरीत लॉकडावनाचो प्रॅक्टिकल टायम हो 9:30 ते 10 वरांचेर सुरू जातलो आनी तेन्नाच पुलिसेक आनी बाकीच्या वेगवेगळ्या कोवीड वॉरियर्स जे आसा तांकां वेगवेगळे इन्स्ट्रक्शन दितले आनी त्या इन्स्ट्रक्शनाचेर लॉकडावन जातलें. खास करून हें लॉकडावन गोंयच्या गाडयां खातीर कर्नाटका वचप येवप हाचेर चड बंधन आसचें ना अशें तांच्यांनी सांगलां. तरी पूण परिस्थिती कितें आसा ताचे वयल्यानच हो निर्णय फुडें वयतलो. आनीक फाल्यां 28 तारखे साकून कारवाराक पुरायपणान लॉकडावन जातलें आनी हें लॉकडावन जवळ जवळ 14 ते 15 दीस जावपाची शक्यता आसा. गोवा के गाड़ी को कोई रोककर हमारे यहाँ इंस्ट्रक्शन नहीं दिया है. वो बाहर का गाड़ी है जा रहा है, MH पासिंग और केरला बाहर का गाड़ी, गोवा छोड़ के, गोवा और कर्नाटक छोड़ के बाकी के गाड़ी को कोविड-19 का टेस्ट का रिपोर्ट चाहिए है, नहीं तो अंदर नहीं आने दे रहा है. और गोवा का अगर कोई पॉजिटिव है, गोवा का आदमी को ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रहेगा? नहीं, वैसा कुछ नहीं. और अभी क्या चेकिंग हो रहा है यहाँ पे? अभी फिलहाल कुछ नहीं चल रहा है. अभी रात का 9 बजे के ऊपर देखना पड़ेगा. मतलब रात के 9 बजे के बाद लॉकडाउन करने का प्लान है क्या? हाँ, लॉकडाउन करेंगे. वो इंस्ट्रक्शन हमारे ऑफिस से आता है, उसके बाद हम वो रूल फॉलो करेंगे. अच्छा, मतलब ये लॉकडाउन करने का ये कंफर्म हो गया है, लेकिन सिर्फ इंस्ट्रक्शन क्या क्या करेंगे देखना है, ऑफिस से आना है ना. अच्छा, वो इंस्ट्रक्शन आने के बाद हम वो लागू करता है. Now for the weather. Dry weather prevailed over the state of Goa. There was no large change in maximum temperatures over North Goa and South Goa districts of the state. Temperatures were normal over North Goa and above normal over South Goa districts of the state. The highest maximum temperature of 34.7 degrees centigrade was recorded at Mormugaon. There was no rainfall over the state. Goa 365 Bureau with inputs from IMD. With that, we have come to the end of this news bulletin. For more news and updates, log on to our website www.goa365.tv. Follow us on Facebook, Goa 365 TV, and subscribe to our YouTube channel, Goa 365 TV, or download our app on both Android and iPhones to watch it on your mobile. Keep watching.